Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadži Teodora i u današnjem videu želim da pričam o Grčkoj pravoslavnoj crkvi koja se nalazi u Trstu. U ovoj crkvi sam bila prošle godine u septembru kada smo moja sestra i ja posjetili Trst. Ukupno smo proveli 3 dana u Trstu i ne samo što smo pogledali grad i obišli dosta toga, nego smo i također pogledali i Srpsku pravoslavnu crkvu. O njoj sam već snimila jedan video, mogu vam gore staviti link, kao i link videa o tom cijelom putovanju i šta nam se sve desilo i šta nam se dopalo i šta nije i kako smo se sproveli. Tek kada smo došli, smo otišli prvo u našu crkvu, srpsku, pa smo se malo odmorili, pa išli malo kroz uličice i onda smo odlučili da još odemo u grčku crkvu prije nego što odemo u hotel. Online nije nigdje pisalo kada je crkva otvorena. I kada smo došli do kapije, vidjeli smo već 2 druge osobe da i oni također imaju namjeru da uđu u crkvu. Bili su to starije osobe, muž i žena iz Njemačke, jer smo ih prepoznali da pričaju baš čist njemački jezik. I čula sam kako diskutuju što se tiče o radnom vremenu crkve, odnosno kad je ona otvorena i da piše da je otvorena tek od 3. I mi smo se preključili i počeli da pričamo sa njima na njemački i onda smo ušli u taj neki kratki razgovor gdje smo jednostavno pričali o tome odakle je ko, da smo mi iz Austrije, oni su iz Njemačke i da ćemo kasnije pokušati da uđemo u crkvu. Piše da je otvorena tek u 3 poslijepodne. I zajedno smo se uputili u centar, mada ne zajedno da smo sad hodali jedni pored drugoj, nego čini se da smo mi prvi krenuli ka centru i onda smo vidjeli da oni idu iza nas, ali nismo ništa više pričali, niti smo se i kasnije vidjeli. Uglavnom, sjećam se da smo jednostavno se ponovo odmorili i da smo otišli u hotel koji smo jedva našli i da smo uveče opet otišli u grčku crkvu, onda kada je bila otvorena. Unutra nije bilo nikog. Kada smo mi ušli, su 2 ljudi izašli i jedino jedan čovjek non stop bio u crkvi, što mi jednostavno dao taj osjećaj da ta osoba jednostavno bude redovno u crkvi, odnosno da možda čuva crkvu. Znate što mislim? Uglavnom, nismo obraćali puno pažnje na njega, nego smo se poklonili, odmorili se jer je stvarno bilo puno vruće, jednostavno uživali unutra. Lijepo izgleda unutra. S jednu stranu je bila trenutno u fazi renoviranja starih fresaka. Veoma je stara crkva. Ako ne znate istoriju o toj crkvi, pogledajte taj video o našem putovanju u kome sam u detalju ušla u istoriju te crkve. Prije nego što sam počela da snimam unutra, sam prišla toj osobi, tom čovjeku i pitala na njemački, ne, na engleski sam ga pitala da li smijemo da snimamo, da li možemo da se islikamo i tako to. I on je rekao da inače nije dozvoljeno i pisalo je ispred također da nije dozvoljeno, ali da je nama dopustio da snimamo unutra. Ja sam se njemu mnogo zahvalila. Malkice smo pričali jednostavno o standardnim pitanjima, odakle smo, šta radimo u Trstu. Ja sam njega nešto kratko pitala vezano za crkvu, ali ne mogu sad da se sjetim. On je mi onda odgovorio i ispričao neke detalje vezano za crkvu. Mislim da sam samo pitala da li ima puno Grka u Trstu i tako to. On je rekao da ih nema toliko više, prije je bilo mnogo više, sada je manje. I sjećam se da sam ga pitala da li se večernja služi na taj dan kada smo mi bili. On je rekao da se ne služi, nego da se služi u srpskoj crkvi i da tamo možemo otići na večernju. I to je bilo to od našeg razgovora. Mi smo onda
počeli da snimamo. Vidjeli smo kao neka ploča koja je bila postavljena sa, sad mi ne pada riječ na pamet. A što mi se to ne pada na pamet? Nije mi jasno. Stavit ću vam ja video, ali tu smo mogli vidjeti crkvu kao arhitektonskom obliku. Ne mogu sad da se sjetim kako se kaže na srpski. Pa smo mogli eto da i vidimo kako je ona napravljena. Upalili smo svijeću i onda smo izašli. Ispred smo se također i slikali i snimali. Na finom mjestu se nalazi crkva, mada sad ne bi na prvi pogled vidio, jer se nalazi direkt na glavnoj cesti, a iza glavne ceste je more, tako da imaš predivan pogled iz crkve na more, što je stvarno lijep pogled bio. A kada idete s lijevu stranu, nema ni možda ni 50 metara, tu je već onaj veliki plac. Mislim da se zove Piazza de Italija, tako nešto. I to je to. To je bio taj neki naš doživljaj u ovoj crkvi. Bilo je lijepo, ali bili smo eto i malo tužni što nismo mogli u toj crkvi da učestvujemo na večernjoj, jer sam već imala želju da budem na grčkoj večernjoj službi nego na našoj. Ako mogu biti iskrena sa vama. Ali tako je bilo kako je bilo. Tako da i vi znate kad budete bili u Trstu da odete i u srpsku, a i u grčku pravoslavnu crkvu. Mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom. Amin.